नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज केउ यात्रा पार्टी केउठी आउ कहार केउ नाटक हबो। आज होछि सेप्टेम्बर मास 2 तारिख 2025 मंगलवार। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार प्रथम रजनी जटणी खोर्धारे। आजिर नाटक एथु अंते कली जुग शेष। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार प्रथम रजनी बीराशाल हाटपड़िया कामाख्यानगर ढेंकानाल। आजिर नाटक मु अनाथ तू जगन्नाथ। अपेरा राज दरबार आज हेउछि तार प्रथम रजनी सेक्टर 8 राउरकेला। आजिर नाटक आखि पलकरे खजुछि तोते। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी मधुबन कुआखिया जाजपुर रे। आजिर नाटक मेम साहेब। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी भद्रासाही जड़ा बड़बिल केन्दुझर। आजिर नाटक गुमुरी कांदुछि फूल सवारी। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउछि तार तृतीय रजनी खुंटकटा आठगड़ कटक रे। आजिर नाटक लेडी गैंगस्टार। अपेरा श्री मंदिर आज हेउछि तार प्रथम रजनी चांदपुर टांगी रे। आजिर नाटक कहई दास जगन्नाथ। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउछि तार प्रथम रजनी जटणी खोर्धारे। आजिर नाटक 9 अंक दुर्भिक्ष। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार द्वितीय रजनी पंगातीरा ढेंकानाल रे। आजिर नाटक पणतकानी। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी बलराम प्रसाद नालकनगर अनुगुल रे। आजिर नाटक केते दुख देबु देरे कालिया। यात्रा धौली आज हेउछि तार द्वितीय रजनी नतड़ा अनुगुल रे। आजिर नाटक लुहरे लुहरे राति पाहिला। यात्रा रंग महल आज हेउछि तार तृतीय रजनी प्रधान पाट देवगढ़ रे। आजिर नाटक कटी कटी डबल कटी। यात्रा ओंकार आज हेउछि तार तृतीय रजनी किसिंडा संबलपुर रे। आजिर नाटक ए पुओ तू काहार झियो। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी जटणी खोर्धारे। आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्यरे नाहू। यात्रा श्री विश्व दरबार आज हेउछि तार शेष रजनी पंचधारा छत्तीसगढ़ रे। आजिर नाटक सबु जानिछि चंद्रसेना। यात्रा ग्रांड महल आज हेउछि तार तृतीय रजनी श्रीरामपुर पालहड़ा अनुगुल रे। आजिर नाटक कंकाल कांदुछि। यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार प्रथम रजनी राज सुनाखला नयागढ़ रे। आजिर नाटक तो आखिरे लुह भल लागुनी।
ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଟାଙ୍ଗରତୋଳି ଘଟଗାଁ କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ପାପ ବଜାରରେ ପୁଣ୍ୟ ମଣିଷ। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ବାଇସିଂଘା କାମାକ୍ଷାନଗର ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜିର ନାଟକ ଆଖି କାନ୍ଦୁନି ମୋ ଆତ୍ମା କାନ୍ଦୁଛି। କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କଣ୍ଟାପାଳ କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜିର ନାଟକ ତୋ ପ୍ରେମ ଲାଗେ ନୂଆ ନୂଆ। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଆମ୍ବପାଳ ଅନୁଗୁଳରେ ଆଜିର ନାଟକ ରାବଣ ରାବଣ। ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଶିକ ଜଙ୍କିଆ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆଜିର ନାଟକ ତୋ ଲାଗି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ମନା। ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ମୁଣ୍ଡୁରୀ ବେଢ଼ା ଖମାର ଅନୁଗୁଳରେ ଆଜିର ନାଟକ ଏଇ ବୋଧେ ଶେଷ ଦେଖା। ଅପେରା ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। କନ୍ଦରା କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଆଜିର ନାଟକ ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ ଭୁଲ ହେଇଗଲା କି। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କାଳିମାଟି କେନ୍ଦୁଝରରେ ଆଜିର ନାଟକ ହରି ନାମେ କିରସ ଅଛି। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ନାୟକ ସାହି ଫୁଲାଡ଼ି ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପଛେ ନର୍କକୁ ଯିବି। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଖଲିଆପାଲି ବରଗଡ଼ରେ ଆଜିର ନାଟକ ତମକୁ କହି ଲାଭ ନାହିଁ। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ରୁଗୁଡ଼ି କେନ୍ଦୁଝରରେ ଆଜିର ନାଟକ ତ ଗପ ମିଠା ତ ପାପ ମିଠା। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ବନ୍ଧଟିଆ ଧାମନଗର ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଖୁସି ଆସିଥିଲା ରାତିକ ପାଇଁ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଢେଙ୍କିକୋଟ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଆଜିର ନାଟକ ବାଟ ପାଉନି ମୁଁ ହାଟ ମଝିରେ। ଯାତ୍ରା ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କୁମ୍ଭାରମୂଳି ଚୌକି ଭଗରାଇ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।